Ndiyo, tulikuwa muulizo ya kusema harufu ya mtu inaweza badilishwa namna gani? Jana nilikuwa nimeombea mtu binti ambaye iko na urafiki wenyewe hauko unakamata mzuri, urafiki wa kifiasai. Donki iko na rafiki lakini mambo inakuwa naharibika, mambo inakuwa narudia nyuma, anakosa kama ni nini. Lakini wakati namwombea nakuta kwamba huyu mtu katika ulimwengu wa roho amepakaliwa mafi ya kuku. Donc harufu ya mafi ya kuku ndo yenyewe inasimamaka juu yake, hadi kwamba na mwenyewe angelimupropose a mariage arudie nyuma, na mwenyewe angelimkaribia hata kama walikuwa wamefikiria kuandaandaa hivi na vile, lakini mambo inakuwa kama inakuwa bure, hawataongea tena juu ya ile mambo ya nini ya ndoa. Ina maana ile mafi ya kuku ambao wamempakaa katika roho ndo dere yake yenyewe atatembea nayo. Walio wengi wako na maarufu kama na hizo. Wakati unaweza soma mwanzo mbalimbali na hii Yeremia 48 verset 11, ukienda mu mwanzo utasoma mwanzo 27. Hapa kuna kitu ambacho tayari kinasemeka juu ya Yakobo. Isaki wakati Yakobo anamkaribia, binasema kwamba akambusu na akasema maneno, akasema hii harufu hii ambayo minasikia hakika ndio harufu ya vazi za mtoto wangu Esau. Za mtoto wangu Esau. Ina maana kwamba harufu yenyewe Isaki anasikia ni ile harufu ya Esau, lakini hapa mwenye anavala ile nguo sio Esau. Ni nani? Ni Yakobo. Ina maana kwamba amechukua nguo, amechukua vazi ya Esau na anaivala. Donc ina maana ameshanje nini? Ameshanje hali. Donc kumbe Esau alikuwa na harufu yake ya mawindo, na Yakobo naye alikuwa na harufu yake. Alafu harufu yenyewe Yakobo anachukua hapa haiko ile ya kuchunga kondo, imekuwa ya mawindo. Hivi wakati ameivala ilibidi na benediction ziende kwake. Ina maana kwamba kama ulikuwa na harufu fulani, wanaweza ichukua, wanakuachia isiyo yako. Yani yako ya benediction wanaichukua, nao wanaenda kuwa beni. Wale wanaibandikiza mtu mwenyewe wanatamani akuwe beni. Yani bila ni vitu ambavyo tayari huwa vinafanyikanaka katika maisha yetu, na wala pasipo kujua siye. Uko na harufu nzuri ya benediction, wanaikuchukulia, wanaipandikiza mtu mwingine mwenyewe wanapenda yeye njoo kuwe beni. Hivi wewe utabakia uko unalia, unakosa ndoa, unakosa mtoto, unakosa faveur, unakosa sijui nini, hata kufanikiwa mkazi, kwa sababu harufu yako wameshaibeba, wameshaipatia mtu mwingine njoo mwenye uko nafanikiwa juu yake. Biblia inasema hapa mwile mwanzo 27 kwamba wakati alisikiaka ile harufu akasema vrema inafanana manukato ya pori ambayo Bwana anafaa nini, anabariki, aliyoyabariki. Donc kumbe Esau alikuwa kana harufu ya pori yenye Mungu ameshabariki. Ina maana akifika fasi, akifika hapa, ile harufu naenda nayo. Kumbe mwingine mtu ndio mwenye nakuya nayo sasa. Ina maana ukishuka katika verse zile utakuta kwamba Isaka anabariki.